ओ भाई देखो 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 क्या हो गया, जेसीबी को क्या हो गया, देखो देखो आओ, देखो 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 भाई क्या हो गया। ये बिल्कुल फंस गया, ये रास्ता में उठा नहीं सकता, ये देखो 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 भाई देखो। हे क्या हो गया, दोनों फंस गया यार, कैसे उठाएगा यार। अरे उठा लो। अरे एक झटका। ये देखो दांत है ला ले। তই গাড়ী আহিলে ৰখাই দিবি হা, এনে ৰখাই দিবি। হৈ যাব হৈ যাব। কালাৰটো ভাল লাগিছে কিন্তু। मोट ठेलो मोट ठेलो। मोट मारो। दे दे जाएगा। क्या बनाता है, तुम बनाता है बोले। ये क्या है? हमको बनाता है। ये रोड हाँ? कहाँ होता है? बोला ये रोड क्या बना रोड? कहाँ मिलता है? मेरे रारा
আৰে ই দাঙি থ'ব লাগেতো ই এফালে ঠেলিব লাগে মাথাটো এফালে আহি যাব তেতিয়া জাবৰ সোমাই আছে নেকি মূৰত আৰে এই গাড়ীখন এইফালে আনিব লাগিব নহ'লে সেইফালে লাগি ল'ব এতিয়া এখন গাড়ী এইফালৰ পৰা আনিব লাগিব এতিয়া আমি লাগি যাব তাত ঐ ইয়াত যে এইখন বুলি নহয় কেইবাখনো গাড়ী অলপ ঘূৰাই ল'ব লাগিব তেতিয়া ওলাই আহিব এইখিনি অঁ এইফালে টানিবই লাগিব সেইটোৱে কৰিব এতিয়া अभी देखो कैसे ग्लास को तोड़ देता है उठाने के समय में गाड़ी को लगा रहा था पीछे तरफ जेसीबी ने धक्का लगा दिया और क्रेन ने उसको संभाल नहीं पाया तो वो डंपर का शीशा तोड़ दिया डंपर का फोन ग्लास तो टूट गया तो मालिक सोच रहा था कि भाई भाई खत्म टाटा ऐसा लग रहा है सब कुछ चपट हो गया भाई क्या करेगा अभी ये डंपर तो शीशा टूट गया तो ये क्या होगा कैसे बनाएगा अभी बहुत महंगा पड़ेगा उसको बनाने में खर्च उठाने में तो क्या करेगा चलो आगे देखता है অঁ সেইফালে স্পেচ কম আছে এইফালে টানিব লাগে গাড়ীখন সেইটো নেজানো নে কিবা যাব নাই নাই একোৱে নহয় ভিডিঅ' কৰি আছে পাগল চুলা বেগ কৰি নিকালে আগলৈ যাব পাৰে আহিও বেগ কৰে বেগ নকবি না হেৰি জানে না দে ভয় দে এখনো আৰু এখন আনি বোলে মাথাটো দাঙিলে পকৰটো ইনে যাব ন
গ'ল জোৰ লগাইছে এখন জোৰ লগাইছে নেকি ওলাব ওলাব তাকেতো বালি পেলাই দিব লাগিব বালি আছে যাবাই গলি ন ষ্টেঙৰ কামেই নাই চাগে এখন ন ভাই ষ্টেঙৰ কাম নাই নহ'লেতো গ্লাছটো পেলাই লৈ কি লাগিছে আৰু সেই বাইকৰ হেলমেট এটা পিন্ধাই দিলে হ'ল ঠেল ওলাই গ'ল